মুকলি কৰাৰ কাৰণে ডিম্পু বৰুৱা बहुत दिन बाइक चलो आज बहुत दिन चलालो आपको अनवेल करेंगे तो दिखाऊंगा उसमें कहीं भी नट बोल्ट नहीं लगे हुए हेलो गाइस गोबावनि उनाव दिनै नुजालायबाय ओमफ्राय गाइस दिनै जों दंफैयो नैहाय बाजाज शोरूमाव माने मोननै बाइकनि लन्च दं आरोना दिनै ओमफ्राय एसे जोंबो माबायदि बाइकआ नायनो फैदो ओमफ्राय नै जोङो नै दैदेनब्र दोङो हाय गाइस ओमफ्राय नै सुनिल अमाखि दोङो सुनिल बेहा बार्थडेमोन इनि पार्टियाव थांनो मोनासै नैसोर बया जादों खिन्थु बया खायसो नाथाय ए माबाबो खायसो So guys, जों दा फैयै नै सिङाव हाबफैबाय आरो ओमफ्राय नै जाबाय बाजाज डिलार नलबारि आनवारा बाजाज डिलार ओमफ्राय नै जोंना बन्धुफोरा नै महन्त भाइबो दोङो ओमफ्राय नै मितुल ओमफ्राय नै डेक'रेशनफोरा माबायदि नोंथांमोना नायनानै ला ডিম্পু বৰুৱাক আমি স্বাগতম জনাইছো ডিম্পু বৰুৱাৰ বাবে হাত চাপৰি বিচাৰিছো ये गाड़ी 5th गियर में चला रहे हैं और आपको ऑल ऑफ सडन फर्स्ट गियर में आना पड़ता है तो क्या है कि अगर नॉर्मल क्लच होगा अगर आप 5th से फर्स्ट में आते हैं तो या तो आपका क्लच टूट जाएगा या पीछे का पहिया आपका जाम हो जाएगा स्लीपर क्लच का ये खासियत है कि आप किसी गियर से भी किसी गियर में शिफ्ट हो सकते हैं आपको कभी भी गाड़ी में झटका जर्क या पहिया जाम होने का वैसा कुछ शिकायत नहीं होगा दूसरा चीज़ है जो हमने इसमें पेयरिंग दिया है ये 2 वेरिएंट में है एक N हम बोलते हैं उसको नेकेड स्ट्रीट फाइटर और दूसरा F जिसको हम बोलते हैं फेयर्ड स्ट्रीट फाइटर वाइजर है वो फेयरिंग से नट बोल्ट से लगा होगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा उसमें आपका साउंड आने लगेगा गाड़ी में क्योंकि वो नट बोल्ट धीरे धीरे ढीले होते हैं इसमें पूरा फेयरिंग শৰ্মা আৰু যোগেশ পাণ্ডে আমি চাৰিগৰাকী ব্যক্তিকে মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু F250 আৰু M250 এই দুচকীয়া বাহন দুখন পালচাৰৰ মুকলি কৰিব ডিম্পু বৰুৱা ডক্টৰ সঞ্জীৱন শৰ্মা যোগেশ পাণ্ডে আৰু লিণ্টু বৰা বাইক দুখন মুকলি কৰাৰ কাৰণে ডিম্পু বৰুৱা লিণ্টু বৰা আৰু যোগেশ পাণ্ডে সন্মুখৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত পালচাৰৰ নতুন দুখন দুচকীয়া বাহন M250 আৰু F250 নলবাৰীত মুকলি কৰিছে ডিম্পু বৰুৱা লিণ্টু বৰা ডক্টৰ সঞ্জীৱন শৰ্মা আৰু যোগেশ পাণ্ডে আমি ডক্টৰ সঞ্জীৱন শৰ্মা ডিম্পু বৰুৱাক বাইকখনত বহিবলৈ অকণমান অনুৰোধ জনাইছো So guys, finally नै बाजाज पालसार 250F आरो M खौ रिभिल खालामना होबाय नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि नै जों दा दसे उनाव खाथियावबो थांगोन देसुन नोंथांमोना दा बेनिफ्रायनो नायग्रो दसे बेनि उनाव दसे उनाव खाथियाव थांगासिनो ओमफ्राय दसे उनाव साउन्डखौबो खोनासंगोन गाइस बया हिटखा साउन्डआ ফার্স্ট টাইম বহাৰ লগে লগে এনেকুৱা লাগে আগত এখন ডিসপ্লে নহয় এখন পুৰা ফুল HD মানে পেনেল আৰু ইনফিনিটি একদম সন্মুখৰ পৰা মানে বেজেল তেজেল নাই বাকি এটা ভাল কৰিছে হ্যান্ডেলডাল মানে হেই দিছে আৰু এই পাইপ দি দিছে আগৰ পালসাৰ বিলাকত অলপ হেই আছিল কি আছিল এটো মেটেল আছিল নেকি মানে কেতিয়াবা এক্সিডেন্ট হলে অলপ হেই কৰি যা চান্স আছে এইডাল নাই আৰু এইডাল পুৰা লোৱা মানে আৰু বাকি মানে পালসাৰৰ ফিলিংসটো পায় আৰু কোলে অলৰেডি যে গোটেই পৃথিৱীত পালসাৰ 1 কোটিখনতকৈ বেছি বিক্ৰী কৰিছে তো এইটো ইমান সহজ কথা নহয় প্ৰায় 20 বছৰৰ পৰা আপোনালোকে জানে পালসাৰৰ কিমান ভেৰিয়েন্ট আছে পালসাৰ 125 ৰ পৰা 150 আৰু এইখন হৈছে দা বিগেষ্ট পালসাৰৰ সকলোতকৈ মানে ডাঙৰ মডেল আৰু এইখন স্পেশালি ডিজাইন কৰা হৈছে মানে হিৰৰ কাৰণে সিটি ৰাইডিংৰ কাৰণে ইয়াত চাব পাৰে এনৰ পিছফালে এছ নাই এস মানে হৈছে হেই আৰু মানে NS ৰেচিং টা মানে ৰেচিং টাইপৰ হেই নাই স্পোর্টস নহয় তা মানে এইখন স্পোর্টসে কিন্তু মানে সিটি ও আপনি মানে একদম লো লেভেলত বহুত ভাল টৰ্ক পাব বাকি এখন কিনিম বুলি ভাবিছো মইও আৰু ইয়াৰ সুবাদতে আমি এখন এতিয়া আমি কেক কাটি আমি আজিৰ অনুষ্ঠানটো উদযাপন 250 আৰু M250 প্ৰথম গ্ৰাহক নলবাৰীৰ
नै गाइस मालाय गोदान फैना गोदान लांखाबायानो आंहाबो गोसो दंमोन एफखौ गोसो जादों 250 एफखौ खिन्थु आरो फैसा सैसा गैयाना फैसा थानायबालाय लांनो हागौमोन ओइ दिम्पु दावलब साइड दिए बरिया नै गाइस बिसोरो माने सानै गारि गंनै डिलिभारि जाखाबाय दिनै लन्चिं डेआवनो ओमफ्राय नोंसोर सानैया लांगोन आरो 250 एफखौ स' गाइस नायबाय था बरियानो मालायनि लांनायखौ नायनोसै आरो लागोन लासैनो लागोन जोंबो लागोन सिन्था खालामना আমি এলম আমরা বাজাজের প্রথম গৰাকী গ্ৰাহক বিতুপন হালৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিতুপন হালৈ नै गाइस एबार केक खालायनोसै बरियानो नै औवाया गिदिरखा केकआ केक हानायाव मानसियानो भिरथार जाबायलै भिडिअ एख' नंला दे केक जाखागोन दे जासिगोन मोनजागोन हिहि बया गिदिर केक नै जाजायनो दानि मानसिया बुरजा जादोंमोन केक हानायखौ नुवाखै ओमफ्राय बया गिदिरमोन केकआ खावसेल'सै So guys, नोंथांमोना नायनो हागोन नै गंनैबो बाइकखौ नै गंसेया जाबाय F250 नै गंसेया जाबाय N250 नैयो जाबाय नेकेड भार्जन ओमफ्राय नैयो जाबाय फेरिं भार्जन ओमफ्राय इयाव नोंथांमोना नायनो हागोन इन्स्ट्रुमेन्ट क्लास्टाराबो नै पुरा सेक्सि लुक आरोना एबारनिया नैनियाबो एखेयानो नैनिया नेकेडखाय इदि गुवार नुदो ओमफ्राय नैयो नोंथांमोना नायना लानो हागोन नै माबायदि नुयो कालारा मोननै दोङो एफआबो नैदि कालाराव दङ नै मा होनो एसे ग्रे ओमफ्राय रेड कालाराव दङ ओमफ्राय नै इयो एफआबो इ कालाराव दं इबो इ कालाराव दं मोननैबो सेम कालाराव दङ ओमफ्राय गारिया बया स्मुथ आरोना बया स्मुथ नोंथांमोना आरो 10 दिननि भितराव लायबा 2000 डिसकाउन्ट मोनगोननो मालिकनिफ्राय सोरबा बुकिं खालामफैदोसो नांगौबा बया हिटखा बया स्मुथ लाफैदो थाबा थाब গাড়ীটো মই টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিলোঁ কৰিলে ভাল লাগিল মানে পাৱাৰ আছে কিন্তু সেই পাৱাৰটো ল'ব পৰা মোৰ কেপাচিটিয়ে নাই কাৰণ মোৰ হাতখন ভাঙি আছে বহুত দিন বাইক চলোৱাই নাছিলোঁ আজি বহুত দিনৰ মূৰত চলালোঁ আৰু সেয়ে আৰু বাইকখন আপুনি কিনিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে আনৱাৰা ডিলাৰত থেংক ইউ আৰু So guys, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगो मोनलायगोन नेक्स्ट भिडिअ सोरबाफोर नांगौबा थाब थाबनो बुकिं खालामफैदो लाफैदो